Shalom mamre GBKP. Kuga beritandu. Khusus man mamre GBKP runggun kudung cohor. Salam sehat, menjuah-juah man bantah kerina. Harapan kami tetap kam siah-iahan. Segelah na ola sada pelit mamre si kote kini terkena. Cenari pegege hiarah kata di batas jadi palas PA ta minggu indah. Adingo kam dayar sikap guna menakan PA indah. Mari dage si oge kata di bata si jadi palas PA ta minggu indah. Ibuat ibas kitab Galati. Galati bindu 6 ayat si siwahken. Mari si oge ras-ras baginda katana. Maka olamin kita arleja-leja arbahan si mahuli. Sebab adi tetap tutu sate tandalankan si Sama paksana si perani ulihna. Secenda mengkata di batas jadi palas peata. Alu tema. Ula arleca-leca arbahan si mahuli. Mamre sini kelengi Tuhan. Ngerana karena arbahan si mahuli. Apa ikam pernah ngalaukan perbahanan si mahuli iwas kalak si depan nari. Ugange pengkecapan du. Adlit kala arbahan si muhuli man bandu. Tentu apa IP kita enda. Meriah dengan malam kelateta dilit kala arbahan si muhuli man bantah. Kugaka adik kita si arbahan muhuli man kala si deban. Pernah kekam arbahan si muhuli man kala si deban. Cenari Arab kendu balasana. Lit sekala si tergelar pa ngido. Sentabi adilit kesamaan gelar labo enda isengaja. Pangido enda lit silihna kalak bayak pengusaha sukses. Tapi basa ada paksa rempet bangkrut usaha semakan pe terancam. Maka pangido nai si kegeluhan ekonomi na pe biasa-biasa. Iusahakan na kugaglah nampati silihna maka ipinjamkan nama duit gelap baci silih na bangkit ka menakan usahana. Tapi kaisi terjadi kepekan usaha na pe gagal. Semaka kaisi pinjamkan pangidondai pe labaci mulih. Ngidah si nembah kelate pangido nandangi silih nandai. Menyesal tuhunina ia nampati silihna. Erkiteken kepekan silihna labo sangap ibas encari. Maka jenari nembah mengatena ngata silih nandai canah lanai si perkuanan. Mamre sini kalengi Tuhan, apa ikam pernah idahdu pengalaman kala, entah pengalaman du si menam seriras pengalaman si turikan kami dai. Isungkun kami kam. Adi isang patindu kala, arbahan menghuli kaman kala si deman. Jenari menyesal kam, menghuli dengakin ukur du Tentuna ICP labong git gagal mabagi. Kugange arus na kita bas arbahan si muhuli rikutken ogenta sendah. Maris pabaga si pangangkanta karena kitab Galati enda. Surat Galati enda itulis Rasul Paulus i tengah-tengah hangat na persoalan ibas perpulungan i Galati. Paksa si gore terem na kalak si tekman Kristus. Labo terjengkalak cahudi. Maka hal peturah persoalan baru. Biasa giape adir teremna kita ibas ada ikatan persaudaraan tapi ibas keluarga besar. Meturah persoalan-persoalan si baru. Bagai kamu si terjadi bas perpulungan i Galati enda. Persoalan na maka pasal si lit guru-guru pergua sinakan pengajaran menentang kai si isehkan Rasul Paulus karena keselamatan. Kalak cahudi si gote man Kristus pengakap maka arah dalankan undang-undang Musa tapi undang-undang Taurat maka sekalak jelma wanci ngalukan keselamatan. Semaka aturan-aturan geluh ikutkan undang-undang Taurat berlakukan na ate naman kalak silabo kalak cahudi Si si irbahan turah persoalan di tengah-tengah perpulungan i Galati. Semaka Rasul Paulus mempertegas pengajarannya arah surat enda. Itekankan Rasul Paulus maka guna ngerembakkan diri ras tibata cukup alu ngikutkan pedah di bata. Canandina Rasul Paulus sebab ading gorsada kita ras Kristus
Lanai bo soal sunat entah pe la sunat. Sebab si penting na makap kinita kan. Cina kinita kan terida arah nah kan keleng ate. Banci karisio ge was kitab Galati 5 ayat si 6 kan. Cenari itekan kan Rasul Paulus ka karena undang-undang simbaru. Si gelari na undang-undang Kristus. Makap geluh si sampat-sampatan. Enda tertulis di bas kitab Galati 6 ayat si peduakan. Jadi Rasul Paulus sura-sura menggeser pemahaman si salah alu pemahaman si baru karena undang-undang si mabai keselamatan ku kalak Kristen. Undang-undang Kristus si iangkatkan Rasul Paulus icenda. Emakap aturan geluh si baru guna ngajuk tetap jelma guna arbahan si muhuli alula arleja-leja. Bagi si tersurat ibas ogenta enda. Engkai maka harus arbahan si muhuli. Arbahan si muhuli labo gelah masuk surga. Labo ay jadi jaminan ngalokan keselamatan. Sebab keselamatan maka pelin-pelin anugerah keleng ate di bata. Jana kini tekan tamo sirbahan sekitaatan ngalokan keleng ate Tuhan. Ibas bahasa Indonesia ayat si pesiwakan enda bagi enda isina. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ijen dalik kata-kata sudah datang waktunya. Adibas cakap karo ikatakan semepak sana. Endai bas cakap Yunani ipakai istilah kairos. Kairos emakap menunjukkan waktu. Tapi labo waktu ibas urut-urutan pagi, siang, malam. Si ibentasi kita tetap warina. Melainkan waktu si mengarahku kesempatan. Si labo tiap wari re. Si labo kata wari pe. Banci jadi sekerajaan ta. Artinya kai. Rasul Paulus icenda ngajuk perpulungan. Segelana arbahan si mahuli alula arleja-leja. Sebab lit pagi kesempatan guna si perani ulihna. Kaikin ulih arbahan si mahuli. Apakah adikku sampati kang? Ibas sada paksa sampatinduka aku. Si gelari uli. Adi bagai pengakap du. Bali kam ras pangidondai. Kan sasapati na silihna. Ate namin misruli. Perbahanan na si mahuli Kala ola nai min silihna nusahi. Dengan banci kamin iulih kena. Perbahanan na si mahuli endai. Mamre sini kalang Tuhan. Arbahan si muhuli, labo gelah perbahanan ta ibalas kala si isang pati kita dai. Sebab adi bagai ngeperayakan ta dekahan nge kita kecewa. Daging bakin arusna. Mari daging sisaksikan lebih sada video ilustrasi berikut enda.
Sometimes in my tears I try. Mamre sini kalangi Tuhan. Kay makna si bansi buat do ara video indanay. Si danay kuga perbahanan si mahuli menular desken virus ke segala arah. Benakan arah sekala jalmasi nampati dana-dana si gulingdai. Tanpa isadari na perbahanan na si mahuli arwahanca menjalar perbahanan si mahuli berikutnya secara berurutan. Kencai sampati na dana-dana dai, dana-dana ekang sinampati nini-nini guna maba belancan na. Cenari si nini dai, nampati kala si membutuhkan uang koin guna galar parkir. Bagaimana seterusnya tanpa sadar perbahanan si muhli menjalar ke setiap orang. Banci jadi kita pernah sinanami pengalaman sebagai tanpa si sadari. Si sampati kala, cener kala si sampati kita dai nampati kala si deban. Sedung na lit pagi pak sana sampati kala si deban kita. Artinya kai, Tuhan banci make ise saja pe guna balas perbahanan ta si muhuli endai. Artinya ulih perbahanan si muhuli. Kesempatan kairos guna merani ulih perbahanan ta endai. Banci pagi, banci kedun, banci minggu sire, banci katawari saja pe alula si harap-harap. Maka marilah adilit dengar gegeh taras kesehatan ta rikut peras rezeki si berikan Tuhan man bata. Si pakilah guna arbahan si muhuli. Sebab lalit perbahanan si muhuli si sia-sia. Kerana perbahanan si muhuli iperhitungkan Tuhan ta. Amin. Tuhan si pengasuh kita dalamkan katanya.